اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں انوائٹ کرنا چاہوں گی پروفیسر ڈاکٹر ایس نسیم الظفر گیلانی جی فرام شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی، اور وہ ہم سبھی کو انلائٹن کریں گے آن دا ٹاپک اسٹیٹس آف گراس لینڈز اینڈ چیلنجز ان جموں اینڈ کشمیر. تھینک یو. ویری گڈ مارننگ اینڈ السلام علیکم ٹو آل آف یو. آج ہم اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں جو کہ رینج لینڈس یا پاسچر لینڈس کی ہم بات کر رہے ہیں، چراگاہ، جن کو کہ ہم بخس مرگس بھی بولتے ہیں. جو ہمارے لوگ یہاں پہ آ گئے ہیں جو پیسٹورلسٹ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، بیسیکلی ہمیں ان سے بات کرنی ہے. ہم تو سائنٹیفک کمیونٹی سے ہیں، ہم ٹیکنالوجیز کی بات کر رہے ہیں، اور دیکھنا پڑے گا جو انڈیجنس نالج ان کے پاس ہے اس کا گیان ہم لے لیں اور اس سے تھوڑا سا فائدہ لے کے اس کو آگے بڑھائیں. تو پہلی بات میں نے کی تھی کہ ہم کنیکٹ ہو جائیں پہلی بار، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ وے فارورڈ ہمیں کرنا کیا ہے. تو آج کی میری پریزنٹیشن کشمیر میں جو رینج لینڈس اور پاسچر لینڈس کی بات کر رہے ہیں، کہ میں نے کل بھی بتایا تھا، ہم انہی سے پہچانے جاتے ہیں. انہی کی جو چھبی ہے ہم پہ آ جاتی ہے جب ہم کشمیر کی بات کر رہے ہیں. تو یہی میڈوز ہیں، یہی سنو کلیڈ ماؤنٹینس ہوتے ہیں ہمارے پاس، جو کہ ہماری بیوٹی کو ڈپکٹ کرتے ہیں، کہ بولتے ہیں کہ نہیں یہ کشمیر ہے، ایسے گراس لینڈ. اور جب یہی گراس لینڈس ختم ہو جائیں گے آہستہ آہستہ تو ہمارے پاس کچھ بچے گا نہیں. تو جو یونیک فیچرز ہیں اس کے الپائن اور سب الپائن پاسچرز کی جو بات کریں، جہاں پہ ہمارے جن کو ہم مرگس اور بخس بھی بولتے ہیں، جو لوگ مائگریشن کر کے وہاں پہ جیسے کہ ریاسی سے آ کے لوگ پھر سمرز میں سونمرگ وغیرہ اور ویلی وغیرہ میں آ جاتے ہیں، تو ان کے پاس مائگریٹری روٹس ہوتے ہیں. بہت ساری ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں ان کے، ہم نے ان سے بات بھی کی تھی، لاسٹ جو سیمینار ہوا تھا ان سے بھی بات کی تھی ہم نے. تو ان پہ دھیان دینا پڑے گا، ان کی کیا پرابلمس ہیں. تو گراس لینڈس جو ہیں اپروکسیمیٹلی 20% آف دا ٹوٹل ایریا دے کور ان دا J&K. We do have 127,000 hectares which fall under the alpine and subalpine pastures of the Kashmir Himalayas. The permanent pastures are connected to the lower altitudes. We do have the different altitudinal levels and we do have the migratory routes. کیونکہ جہاں پہ یہ لوگ چلتے ہیں ان کو ہم migratory routes بولتے ہیں. ایک designated routes ہوتے ہیں کہ کہاں کہاں پہ یہ چلتے ہیں، اور کچھ difficulties ہیں جن کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. جو کشمیر ہمالیاز ہیں اس راؤنڈ اباؤٹ 0.143 اینڈ 0.064 ہیکٹیئرز پر کیپٹا آف لائف اسٹاک جو کہ اویلیبل ہے. اٹ واز ان 1972 ان کشمیر اینڈ جموں ڈویژنز ریسپیکٹیولی. اور جو ایریا ہے وہ ریڈیوس ہو چکا ہے 0.103 اینڈ 0.034 پر کیپٹا لائف اسٹاک. It was in 1982. تو گرین ہارویج جو پوٹینشیل ہے ہمارے پاس اس وقت that's 4.73 to 29 we can have. اگر ہم پروڈکشنز کی طرف دھیان دیں گے، تھوڑا سا اگر ہم کنزرویشن کی طرف دھیان دیں گے تو we could get a better forage yield، جس کی کہ ہمارے پاس بہت سارا ڈیفیسٹ ہے. We do have a dry matter harvest that's ranged from 1.41 to 6.23 tons per hectare from temperate pastures. تو ہمالین جو الپائن پاسچرس ہیں they retain high ecological significance because they do have the soil stability for their catchment areas. They play a major role in ecosystem functioning. They are vital in cultural ethics and ethical and aesthetic aspects. بیکاز ان کا ایک یونیک کلچر ہوتا ہے، جیسے کہ ہم گجرس، بکروالس اور چوپانس جو بات کریں گے، ان کا ایک یونیک کلچرل سیٹ اپ ہوتا ہے. اس کلچرل کو ہم ڈسٹرب نہ کریں. ان کی جو ایتھکس ہے اس سے ایک بیوٹی آ جاتی ہے ہمارے کشمیر ریجن کی. جب ہم بات کریں گے پیسٹورلزم کی تو اس کو تھوڑا سا پرزرو کرنے کی بھی ضرورت ہے، ساتھ ساتھ رینج لینڈس کی بھی. سو جو اویلیبل گریزنگ لینڈس ان الپائن ہے تو دیٹس 0.15 ہیکٹیئرس پر اینیمل 77 اور 0.10 ہیکٹیئرس. سو پریزنٹ اسٹاکنگ ریٹ جو ہے 0.6 اینڈ 13.3 شیپ پر ہیکٹیئر پر ایئر. جو گراس لینڈس ہیں دے آر اسٹور ہاؤسز آف نیومرس پلانٹ اسپیشیز besides serving as summer pastures for the flocks of the various ethnic communities like Gadis, Gujars, Bakhawals, Chopans, Changpas. سو اگر ہم یہ بات کریں گے کہ ڈکسم میں جو یہ لیٹسٹ سروے ہے سر، ڈکسم میں 25 جو آلٹیچیوڈ ہے وی ڈو ہیو 29.1 ٹنس پر ہیکٹیئر، جو کہ
ग्रीन हार्वेज है, और द्रोपमर्ग में 10.8, तो इस एज सच जो हाईएस्ट है दैट्स इन द डक्सुम रेंज। सो मीडोज और टेम्परेट ग्रासलैंड्स की जब हम बात करेंगे तो स्टॉकिंग रेट जो है दैट्स 0.6 to 2 पर शीप पर हेक्टेयर पर ईयर। फ्लोरा जो है, जो हमारे पास जो हमारे जंगलात जो हैं बड़े पड़े हैं मेडिसिनल प्लांट्स से, और बहुत सारी हर्ब्स हैं, क्योंकि जो हमारे हम बात करेंगे जब जो दवाइयाँ निकलती थी वो ऑलमोस्ट सभी फॉरेस्ट से ही निकलती हैं, और जो ये हर्ब्स और मेडिसिनल प्लांट्स हैं ज़्यादा इन्हीं मैदानों, इन्हीं मीडोज़ में पाए जाते हैं। तो बहुत सारे ख़त्म भी हो चुके हैं, ख़त्म हो रहे हैं। तो अगर हम उनकी तरफ ध्यान देंगे, मेडिसिनल प्लांट्स की बात करेंगे, तो बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं। तो हमें अब भी ज़रूरत है कि उनको प्रोटेक्ट किया जाए, प्रिजर्व किया जाए, कम से कम उनका जीन बैंक बनाया जाए, फिर आगे जाके नस्लों को हम बताएं कम से कम ये चीज़ें हमारी फॉरेस्ट्स में निकलती थी। बाकी अगर इस वक्त बच्चे बोलेंगे तो पैरास्टामॉल वहाँ से ही निकलता है, मगर पहले जब हम बात कर रहे थे हमारे पास बहुत सारे ऐसे अद्वियात थे जो हम हमारी नानी देते थे कि कुछ भी हो जाता था तो वो हमारे पास टेठुअन वगैरह होता था, घर में ही होता था अवेलेबल। So fauna is there, endangered species we do have snow leopards, we do have Tibetan antelope, Himalayan brown bear. So they do have the grasslands support various bird species. और grasses में जब हम बात करेंगे तो Medigosteva, Trifolium, Alexandrinum, Dactylus glomerata, Festuca arundinacea, Phlarus equatus, Phlarus tuberosa, तो ये बहुत सारे स्पीशीज़ हैं कि जिनको अगर हम अच्छी तरह से प्रोडक्शन, मैंने खुद स्टार्ट किया है जब मैंने कैरियर स्टार्ट किया। आई वाज इन द 1996 जॉइनड एज अ सीनियर रिसर्च फेलो इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ सब एल्पाइन एंड एल्पाइन पास्चर सब J&K। सो वी हैव वर्कड ऑन दोज ग्रासलैंड्स, मगर बदकिस्मती से उसके बाद कोई ऐसी स्कीम नहीं आ पाई कि हम इसको उस रिसर्च को कंटिन्यू करें जो हमने उस वक्त की थी। तो वी हैव गॉट द एसेशंस अराउंड अबाउट 182 एसेशंस नंबर्स हमने लाए थे, फिर हमने इनको जीन बैंक क्रिएट किया था यूनिवर्सिटी में, उसके बाद मगर वो चल नहीं पड़ा। सो प्रॉब्लम इज दैट कि वी डू हैव द ओवरग्रेजिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, बिकॉज कोई कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से नहीं चलता है। वी डू नॉट हैव द डिमार्केशंस, वी डोंट हैव द रोटेशनल ग्रेजिंग, वी डोंट हैव द, हम इसको डेफर्ड ग्रेजिंग भी नहीं है किसी जगह, तो डिमार्केशंस भी नहीं हैं। और जो पॉनीज, वो घोड़े जो चलते हैं उनके लिए कोई एयर मार्केट नहीं है, रूट कहाँ से होगा, पाथ कहाँ से होगा, तो क्योंकि वो सारी जगह ही चलते हैं, तो उस वजह से फिर डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा हो रही है और उनके जो पैरों के नीचे जो ग्रास होती है वो ख़त्म हो जाती है। अगर उनके लिए एक रूट डिज़ाइन किया जाए, हाँ ठीक है टूरिस्ट्स हैं उनके लिए अलग से हम डिज़ाइन करेंगे, उनको अगर घोड़ों पे जाना है, बट ऑल टुगेदर ट्रैम्पल हो जा रहे हैं ग्रासलैंड्स। सो अर्बनाइजेशन, यू नो कि प्रेशर्स आर लीडिंग टू द लैंड कन्वर्जन। सो लोग चाहते हैं कि नए नए मकान बनाएं, तो सभी के पास अपना अपना मकान हो, तो ये वहाँ से भी अब इन कम्युनिटीज़ में भी वो है कि अब जो भी उनके पास लैंड है ये आगे अपने मकान बनाते हैं, और आगे आगे जो ज़मीन है कम होती जा रही है। वी डू हैव अ स्कैर्सिटी ऑफ लैंड हियर। ये 2010-2011 का भी डेटा है, और ये डेफिसिट जो है इसको देखना पड़ेगा हमें। तो टोटल जो है दैट्स 40.93% जो डेफिसिट हमारा है फॉडर का। तो इन रेंजलैंड्स को अगर हम थोड़ा सा प्रिजर्व करें, थोड़ा सा हम इनको कंजर्व करेंगे, तो हमें और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आई बिलीव कि हमारे जो फैकल्टी है, जो फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री है, जहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी का कैंपस है, हमने सिर्फ उसको बंद किया है, एनक्लोज किया है। क्लोजर से ही इतना सारा घास उग गया कि हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हम उसको एज ए अब रेवेन्यू जनरेशन मॉडल में चेंज कर रहे हैं, हम उस घास को बेच भी रहे हैं, सिर्फ हमने क्या किया, बंद किया, एनक्लोज किया, तो उससे जो प्रोडक्शन आ गई हमारे पास। तो यही मॉडल अगर हम अप्लाई करते हैं रेंजलैंड्स, अगर हम फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मिल के कम से कम एक पॉलिसी बनाएं और उसको इम्प्लीमेंट करें, तो वी कैन प्रोटेक्ट दीज रेंजलैंड्स एंड ग्रासलैंड्स।
So the issues, numerous issues faced by the pastoralist community, जो कि हमारे मेन हमें हमारा फोकस रहना चाहिए इन लोगों पे कि इनका रोजी रोटी उसी पे डिपेंड है कि इनको लाइवलीहुड कैसे जो हम मार्केट में खाते हैं, जैसे घी होता है या बाकी मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, हम नहीं जानते कितना प्योर होगा, मगर अगर इन लोगों से हम लेते हैं बहुत प्योर होता है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस। हम लाते हैं, एक बंदा है बाहर बांडीपोरा साइड से, वो हमारे लिए घर का घी वगैरह बना के लाता है, उसमें और मार्केट में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। और उस बेचारे को मार्केटिंग नहीं है, उस बेचारे को कोई प्रोडक्ट खरीदता नहीं है, क्योंकि वो बेचारा पॉलीथीन में लाता है, ऐसे ही मतलब उसका कोई पैकेजिंग नहीं होता है। तो दैट वे वी हैव टू सी कि उनका जो प्रोड्यूस है उसको कैसे हम मार्केट तक ले जाएं, इनका लाइवलीहुड कैसे हम ठीक कर सकें। जब भी उनका लाइवलीहुड चेंज हो जाएगा तभी ये प्रोटेक्ट कर पाएंगे। सो इश्यूज आर वेरियस, बहुत सारे चीज़ें हैं, इनको एड्रेस करना पड़ेगा। देयर इज नो बजट एलोकेशन इन द यूटी ऑफ J&K फॉर अंडरटेकिंग रिसर्च प्रोजेक्ट्स ऑन रेंजलैंड्स, ग्रासलैंड्स एंड पेस्टोरलिस्ट। कोई ऐसा हमारे पास प्रोजेक्ट नहीं है, कोई ऐसा हमारे पास फंडिंग स्लॉट नहीं है कि हम कम से कम यूनिवर्सिटी जो हमारे रिसर्चर्स हैं, मेरे पास जो मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम वाले थे जिन्होंने मेरे अंडर मास्टर्स किया है या पीएचडी किया है, मैंने उनको सिर्फ यही टॉपिक दे दिया कि आप इन रेंजलैंड्स पे रिसर्च कर लीजिए, बट विदाउट एनी सिंगल पेनी वी डोंट हैव द फंडिंग फॉर दैट। तो इसके लिए मैं गवर्नमेंट से ये गुजारिश करूँगा कि कम से कम एलोकेशन रखा जाए, HADP में भी रखा जाए, कम से कम फॉडर के लिए तो है, बट रेंजलैंड्स और ग्रासलैंड्स के लिए पर्टिकुलरली देयर इज नो मेंशन, कहीं पे कोई प्रोविजन नहीं है। ड्यू टू कंटिन्यूस ओवर ग्रेजिंग द मोस्ट रिलेटेड एंड पैलेटेबल स्पीशीज आर कंटिन्यूसली ग्रेज्ड, क्योंकि जो हमारे लाइफ स्टॉक हैं ज़्यादा प्रेफरेंस वो देते हैं कि जो उनका पैलेटेबल होगा और न्यूट्रिशियस ग्रास होगा उसी को पहले खा जाते हैं, फिर जो बचता है दैट्स अ टाइप ऑफ ए वीट। ये तो हम भी हैं, जब यहाँ पे वाजवान लगा होगा वी विल मूव टू द गोश्तावा एंड रिश्ता, जो साग होगा उसको लास्ट में हम खाएंगे या तो खाएंगे ही नहीं। दिस इज आवर प्रेफरेंस। तो लाइफ स्टॉक के लिए भी यही प्रेफरेंस है, उनके लिए न्यूट्रिशियस और वो सब पैलेटेबल होना चाहिए, वो ऐसे वैसे नहीं खाएंगे। सो उससे क्या होता है कि जो वहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी भी खत्म हो जाती है और वहाँ पे वीड्स ज़्यादा आने स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद हमें फिर कोई वो प्रोविजन नहीं होता है कि वीड्स को कैसे एराडिकेट कर दिया जाए मैकेनिकली या केमिकली, वो भी नहीं है। So there must be a consolidation of the sustainable social peace through the joint management of pasture resources based on the local agreements known and respected by all। जो कि हमारे local communities से उनके साथ मिल बांट के हमें कुछ बनाना पड़ेगा, कुछ एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, उस डॉक्यूमेंट पे फिर हमें काम करना पड़ेगा। अगर हम वहाँ पे जाते हैं, इनसे पहले बात करनी होगी, भाई हम यहाँ से जा रहे हैं, हम कैसे चलेंगे, यहाँ पे कौन सा ग्रास है, कौन सा ग्रास उगा है, आपके मवेशी क्या खाते हैं, इनसे जब हम बात करेंगे तभी हम आगे चल पाएंगे, वरना नहीं चल पाएंगे। हम अपना साइंटिफिकली रिसर्च आगे लाएंगे, उसका कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि इनके साथ हम कनेक्ट ना हो जाए। फास्ट डेवलपमेंट अलॉन्ग nomadic routes may be encouraged. Feed and fodder availability can be increased by utilizing improved varieties. कुछ हम थोड़ा सा improved varieties भी ला सकते हैं जिनके कि हम एक साल में 3 कट्स लेते हैं तो वो fodder production naturally बढ़ जाएगा। Wastage of fodder has to be reduced to bridge the gap between the demand and the supply. Strategies have to be developed to preserve fodder up to 1 to 2 years to save the livestock from any natural disasters. तो कभी कभी natural disasters भी आ जाते हैं, कम से कम एक कुछ पॉलिसी हो कि इनको इंश्योरेंस दिया जाए, लाइफ स्टॉक का इंश्योरेंस हो या क्रॉप का इंश्योरेंस हो, तो उस हिसाब से गवर्नमेंट को जब हम विद इन टच रहेंगे, गवर्नमेंट के पास पॉलिसीज हैं मगर इनके पास अवेयरनेस नहीं है, दे डोंट नो कि कौन सी पॉलिसीज कब चलती है, और दैट मीन्स कि वी हैव टू मेक देम 100% कनेक्ट कि ये पॉलिसीज गवर्नमेंट के पास हैं, आप आके इनका फ़ायदा ले लीजिए। सो पेस्टोरलिज्म मैंने बता ही दिया कि ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग द लाइफ स्टॉक है, प्राइमरली शीप गोट्स इनके पास होता है, याक्स होता है और हाई आल्टीट्यूड्स में जाते हैं। हमारे पास एक प्रेजेंटली जो थ्रेट है क्लाइमेट चेंज का
اور چیلنج بھی ہے بہت زیادہ کہ آج کل تک ہی دیکھ رہے تھے, آج تھوڑا سا ٹیمپریچر میں فرق آ گیا. ہیٹ ویو کتنا تھا, میں نے ایکسپیرینس زندگی میں اتنا ہیٹ ویو نہیں کیا ہے کہ میں گھر سے روم سے نکل کے باہر وہاں پہ کوریڈور میں دیکھتا ہوں کتنی ہیٹ ہے. تو پہلی بار یہ ہم ایکسپیرینس کریں. دس از بیکاز آف دا جو ہم نے جنگلات کو بے تہا کاٹ دیا, ختم کر دیا, ایلسٹ فیلنگ ہو گئی, باقی جو ڈیزاسٹرس ہو گئے, تو ان کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے. Extreme weather events such as floods and droughts can lead to the loss of livestock and make traditional grazing routes unreliable. So melting glaciers, you know کہ جو ہمارے پاس ذخائر ہیں, ذخائر ہمارے پاس گلیشیئرس کی صورت میں جو پانی رہتا ہے وہی سمر ڈیز میں ہمارے پاس آ جاتا ہے جب ہم اریگیٹ کرتے ہیں اپنے پیڈی لینڈس کو یا ہمارے اورچرڈس کو یا ہمارے دوسرے کاموں میں پینے کا پانی وغیرہ لگتا ہے. تو انہی گلیشیئر سے پانی ہوتا ہے. وہ گلیشیئرس جب اسی کلائمیٹک چینج سے ختم ہو رہے ہیں تو ہمارے پاس پانی بھی نہیں بچے گا پینے کے لیے. So glaciers in the Himalayas, they are melting at a rapid rate and could lose up to 80% of their volume end of the 21st century. Threatens the water supply for 2 billion people who live downstream from the mountains. تو rising temperature تو ہے ہی, تو آج کل ہم دیکھ ہی رہے ہیں. Unpredicted weather بھی ہے, habitat loss and degradation ہو رہا ہے. جی. So you can see the 1921 and 2009 picture, what's the scenario of the جو ہمارے glaciers ہیں تو کہاں تک پہنچ گئے ہیں. So habitat degradation is there. So this was a study carried by my students کہ کہاں پہ کون سا biomass ہے, spring میں کیا ہے, summer میں کیا ہے. تو اس سے ہم تھوڑا سا وہ کر سکتے ہیں کہ we can design a project and then we can do further research on the biomass scenario. سوشو اکنامک چیلنجز ہیں جو ہماری ینگر جنریشن ہے وہ اس پیسٹورلزم کو آگے نہیں لینا چاہتی ہے بیکاز آف دا اوبویس ریزنس. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا, ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا. لیک آف انفراسٹرکچر از دیئر. پالیسی ایشوز ہے, ہمارے پاس کوئی کلیئر کٹ پالیسی نہیں ہے ریگارڈنگ دا رینج لینڈس. So addressing these challenges requires a holistic approach that combines traditional knowledge with the modern practices, community engagement and policy support. So this is the scenario of the per capita availability. So کچھ strengths بھی ہمارے پاس ہیں, ہمارے پاس کچھ failures بھی ہیں. کیونکہ ٹائم نہیں ہے زیادہ تو میں اس کو تھوڑا اسکپ کر لیتا ہوں. تو وی کین regenerate these rangelands by assessing the current situation, methodology exploration, community engagement, pilot implementation, biodiversity enhancement and monitoring and data collection. Then we can have the receding soil nutrient enrichment, we can have the controlled grazing practices, we can have the ecosystem restoration then. So we can have the expected outcomes, the improved grassland ecosystem, health and biodiversity, we can have the increased forage availability for the livestock, soil fertility. So livelihood of the pastoralists depends on the livestock farming. Acute shortage of the pasturing are compelling the pastoralists to abandon the traditional systems. So deteriorating situation of the highland pastures have created depletion of the environmental conservation, loss of biodiversity, threat to the wildlife and effect on the watershed areas. So need to evolve the area-specific grazing plans in a participatory manner involving the local and the migratory grazers, animal husbandry department, tourism department, forest department, agriculture department, sheep husbandry and agriculture university to make a task force which will plan, implement and execute the well-designed, well-drafted plan for the rangelands and grasslands. They should have the adequate funding for the government, from the government and the other funding agencies available with them. Thank you very much. Thank you all of you. تھینک یو سو مچ پروفیسر ڈاکٹر ایس نسیم جی. آپ نے جموں کشمیر میں جو گراس لینڈس کا اسٹیٹس ہیں اور کیا کیا چیلنجز ہیں اس کے بارے میں ہم سبھی کو واقف کروایا.